ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ман. дӯстони азиз, ин як рӯзи ҳаст ки хонаи хиштоманам рафтем, манту кардем, ҳама касаем ҷаққаи сингли зани ҳевару ҳама касаем сарҷамъ шудем, манту кардем, ҳама каса мешинем. раҳмати калон дӯстони азиз, барои табрикот, барои зодрӯзи Юсуфҷона табрик карден. комментарияра ютуб маҳкам када буд, ман мекушом, маҳкам мекунам, хел 10 бор кардам, ахири охир да кушода ба мондакаш. бисёриҳо да ҷавоб додам, касе ки маҳкам буд навистен да телеграм. ҳазор раҳмати калон. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дӯстони азиз, наворро тамошо карден, лайка бимонен, комментариҳои худтона бинависен. духтаро, ман телеграм канали хидмат дорам, кадомида мефора телеграм канал дароен, обуна шавен, силкаша мемонам поёни ҳамин видеода, комментарияда закрепит мекунам. ҳар рӯза наворои хидмат дар руҷа мемонам, наворои калта калтаам боша, ҳар рӯза сурат ягон гап боша, ман нависта дар телеграм мемонам. бо группаи занҳо кушодагим отдельне, кадоме ки группаи калон даққу шудем, ба группаи вая силкаша мемонам, дар омада группаи занакодам ҷода ҳама занҳоя чақчақ мекунем, оид ба пухтубаз, оид ба ягон чӣ боша, бисёри ануҷа занако, кадоме мехоҳам марҳамат, ина силкаша мемонам. духтароҷа, манту тайёр шудак, мантуи гӯшти ба мазза буд. золаша бинен чӣ хел нозуки хушрӯвай, золаш беҳад хушромадаги тункай. духтаро, ами золаи мантуи рецептош дар канали ма ҳастай. духтаро, курси хитоиро гуфтем, бисёр пурсидем ки ман хидмётиям, ба ай сабабе ки ман хидм намедонистам, ҳозир тайёр кардестам, ман хондестам, насиб бошам як бор ман мекушам, дигар курс намекушам, барое ки ман вақт надорам. ба хотири шумо як бор ами 20 нафар мегирем, дигар ман курс намегзаронам. духтаро, занҳои азиз, ин ами дар хона нишастагӣ мехоҳем ки ҳар моҳ маош дошта бошен. ман ширкати бениҳоят хуба барои шумо тавсия медиҳам ки ширкати Atomic Kariyagi ки номери 1 дар ҷаҳонай. духтаро, ҳар рӯзи мо як вақт ҳамин соати мо мегзара ғаниматай, бояд мо кӯшиш кунем, кор кунем. иншоалло ки дар тоҷикистон ҳам кушода мешава, маошора мо аллакайна кор мекунем, маошамона мегирем. ин як шанси беҳтаринай барои занҳо, барое ки ҳозир корора мебинем чӣ дар хона ки азобай. ин хона да шиштагӣ ҳам фарзандои хурдмона нигоҳ мекунем, ҳам кора пеш мебарем. танҳо як структура месозем, 2 одам мебиёрем, бо ҳамин 2 одам мо кормона сар мекунем, ба маош мебурем. то меҳнат накунен, духтаро роҳат намебинен. барои ҳамин мехоҳам ки шуморам даъват кунам, ҳама маҳсулотое ки дора витаминҳои бениҳоят хуб дора, ба мисли хемохем, спирулина, бисёрай барои дардои ҳама намуди касало дора, витамину, доруҳои бениҳоят хуб дора. шумо метавонед ки дар номерои рӯи экран муроҷиат кунед. ҳамроҳи худаш ҳами хоҳарак наставники нағз ки боша, бо шуморам пеш мебара, ёрдам мекуна, ҳамроҳи худаш пеш мебара, ба қуллаҳои баланд мерасен. кори хубай, кори осонай, дар 6 моҳ як бор харид мекунен. ҳар моҳ хариду фурӯш надора, расход надора, муҳим расход надора, кориш осонай. духтаро, муроҷиат кунен, кора сар кунен. ина духтаро, ҳавлӣ омадем. и кадучара бинен, чӣ хушрӯй, майдача савзак, кадуи савзак гулӣ. инҷа да бо каду да дарахтам шудаги, инҷа боимҷона бинен, калон шуда, боимҷон, инҷа қаланфур, болгарӣ, каду, ҳамаи часай ак сезон рафтистай, баёш баргош сабз шудай. и боимҷона бинен, и чанд қаҳавлида набудан, ози омадан об додистан. и ҳама хазон резӣ шуда. и боимҷон ҷи қаракае. ҳози ҳавлида ҳам париятка доран, ҳам тозагӣ об додистан. су об рафтеса, нишон метиём. ира бинен духтаро, қаланфуртои сирх. ка хушрӯем қаланфурти сирха. ина шабинен кадучара, и қаракае, ина обрумадестай. ҳавли хушрӯвай духтаро. ҳаво ҳам хе гарм кадай, хушрӯ. бегаҳ сар салқина, ина ки абеда гарма, инами та як киртай паплин мебина. як киртай паплин. ина духтаро, ина ҷа сагай, саг. саг немҷаро шикоф мекуна, бахча хона мекуна. калон хе омадем ҳавлӣ, ҳозир кор дорем, бо меравем, барое ки ҳозир ҳеч ки ҳавлӣ дам нестай, ҳама каса омадем, бо мерем. инҷа ҳавлӣ ҳевари калони май.
духтаро гуфтам ки борон бия нишон метиҳам инҷа дар борои ман омада бо чанд чизи дигар рӯзда буд насиб боша ваёшам бия нишон метиҳам ай ҳам майдачао саркунем чӣ боша медонем чия уже маълум шад бозичаи Зайнаб табаллабкай чия инам хали вай хахшруча лапкиай яй Зайнабай и мулоима каранги неми чияй лизуна сахташ намечаспанеким ине чи Зайнаб ана коғози боне майдачора кне табиози ами туфлира кунам и туфлияй коробкаш маълумай ки ай туфлияй ай туфли удафкадем ку духтаро размерош чиз майдатар буд бачамда бо ай ҳами калонша кардем инами туфлие ки чияй удафкада будам макасина туфли ай удаф гирифтем размериш як размер майда буд бо як размер калонша кардем баъд инаи чизои майдара кушон кушода накуш и чияй хали қалам гирифтагем ё гӯё ки запаскаи қаламай қаламошам ози нишон метиҳам чӣ боша Зайнаб хурсанд чизош омада анами қаламо духтаро анамира барои кӯдако гирифтам и хали гӯё ки пеш карандаши оддӣ буд ку хали неста ини халиш буромадаги гӯё карандаша хемекини бо медруя озимасахтиш кунам и чизе и тамекада мебуромада бу дига намедуромада мебуроя уже инҷа ластик дора хай намихе духтаро инамияй ай заказ када будем и запаскои ҳамияй хай бози чӣ мекунемшам баъд иҷада инаи косачара гирифтагим инҷа маълумай ки косачаи заказ кадаги ма ҳай ма косачара заказ кадам и скидка қати буд ам як дона як скидка қати буромад калонак дай ма хонолия чени пиёла миёя ки не ира бинен чахшурай и скидка қатияй соз будай нормальни беоқ майда нафтай ира гирифтам баъд коробкаҳоро кунам ози коробка чӣ боша и медонед чи ай духтаро гирлянда и чӣ мегем шаво гирляндои май барои сиёмкам гирифтам бо представид мекунем батареишам қатиш монда будиян батаре дошта ина ё гирлянда ина батаре кати батареошам мондиян чӣ хушро ина ай гирифтам чизи на брижа чи ами духтаримда либос заказ када будем и брижа не духтаро и чияй и брижа ира бинен чӣ хушро утеплёне ина ғавсак ира метона ҳама мактабда буша ҳам ягон чиз ина беманжет кардам ки поёнаш чӣ кушоди хушро аҷоиб материалш ма гуфтам виливетае ки не духтаро жемпири ғавси бад неста не ки дураш бо утеплёне хе бо груби боша не аҷоиб хушро бархат борин ябични вилурам нестай хулоса маҳқул шуд ман ёра ман нархошам мемонам духтаро ҳоли ман аз зиёд намедонам ина духтаро иша иш чияй вандамкай толстовкай инам хали меганша спативка бори и худиш тоқаҳай карманошам не и утеплёнея ина дронша бинен чӣ ғавсакай бам ад натониш кардем ки ягон чи надошта боша и качисаш назай ман ҳами чизои качествени кардам чизи арзони бад накардам оли ёра ман нархошам мемонам хай ай хитой биё ки нархи чизои нағзаш ина и штатив не штативам бо кадагим духтаро бардо штативам бертар меояд и штативи чувин будай хе телефонам мемонӣ хе места телефон барои сиёмка кунӣ хои аисша мемонӣ ис штатив будай ма штативи калонам кадагим оли меояд нав будай вай нав заказ кадагиам ана ки ша мебинем и пиналай дута пинал яхела пинал кардам кӯдакода ҳар бишдай яхела омадай ма хелом дига цвет меояд ки не яхела будай пинал ду ҷой вай дорад ина ду ҷой чӣ дорад хушручахай пиналам дута кадем инаи майдачашам бинем хай ирӯз распаковкаи калонтараша ичи холи телефонай барои духтарам кардам ичи холи чияй инаи чӣ мегаша прозрачный
ина барои телефони духтарам прозрачный чехол. Баъд иҷада ина ишам либос боша. ин кашиловкаи сумочка. Кашилок надо. Ин сумочкаи духтаро. Я духтарам да заказ кардам. Ина. И дарунашда бандшай. Ина бандаш. Ина бандаш, ина чиз, ина сумочка. Баъд ина ишам бинем. Иш чехоли телефони духтарам ишам. Ина ҷоҳош прозрачный. Ишам чехолшай, ина хали бабочка кадемаш. Ози чехолш. Ина и коробкара мебинем ози. Коробка чи боша? Зажим. Зажим боша. Яке чизои ами кӯдакҳои медонам чи. И iPods будай духтарам када будам. iPods шай. Иҷабо инаи коробкарам чӣ кунем? Ҳамаи чӣ кардем? Ами чизои мелачов кардам, заказ кардем. Олиф хадам даво яга чизи дига ами даркорима кардам. Насиб боша. Очкие духтаро. Ини хали очки кардем. Ина очки чанд намудаш. Я кӯдакода заказ кардем. Я 6 дайҷа. Охиромуша. Зажимаю. Ма тез кардесам барои ки кӯдако мактаб мераванд. Зажим. На. Достони азиз, зажимои кӯдакода заказ кардем. Дута майдача дорад. Ина хали дорад. На. Я пачка зажими дига тамом. Инаи iPods барои духтарам кардам. Хай мебинем ку чӣ хелие ваяш качестваш. Духтаро я видеоро парфтумиш диим гиш мешава ҳарча яҷоя мекунам барои ки боро камта дертар мебиёя. Барои ман ҳар рӯз заказ намекунам. Мисол як рӯзда 10 чизе заказ кунам, бо як рӯзда 10 чизи дигара. Як ҳафта пас шудагӣ буд. Ина боро навомад, ози распаковка мекунем. Инҷа яде чизи Юсуфҷонам аста, нишонтон метиҳам. Ина духтаро чиз ҷонда заказ кардем. Ина термосша бинен чо. Ана духтаро бинен. Бихи махкам мешда ки вообще кнопкаша гудак ҷиқида кушода наметона. Ина бинен ча хушрӯаи. И бандам дора, бояд бандам медошт. Дарнушда боша. Ина дарнушда банд шай. Яке кудак дорода заказ мекунем. Ина бинен бандшам оригинални хушрӯ. Ҳама чиз и фирминиш буд ман заказ кардам. Хайба мешуван шавали. И дарнушда бо духтарони хали чӣ доштай? Мачалка барои шуштани ҳами вай. Инаи борикакаш барои дарунои шлангаш. Иш даруни термосушда. Чихе зуро. Бо иш ба фикрам падарка буд. Иш набуда чи инами комплекташ ҳамин буд. Ида падарка мондиан. Инами термосше. Ина ишамази нишонати. Ина ҳа духтаро. И медонем чи калготкия барои кӯдако кадам. Калготкия бинен чи хушрӯае. Аҷоибот. Ина духтаро иш и обуфай. И обуфои Юсуфай. Какае. Ира бинен қа хушрӯчае. Красовкича. Юсуфда кадем. Саб как дайниким. Ина ҳарди параш. Кудак да хушрӯ. Осон пушак. Ина Юсуфай. Ина ки ира хушрӯм. Инҷа иам калготкия духтар. Ана ид калготкиро ая магазин дута када будам барои духтари майдакию калоним ҳар дишта. Иш бо дига качества ҳай. Ина ёш пахтагия. Ҳози нишон додаги маични ба. И маичния. Ана иш хали ваяй. Пахтаги. Хушрӯ ишам. Дута яхела ҳай. Иш флешка духтаро. Инаи чишай. Флешка кадам 128 гига барои памяти телефона холӣ кардан. Инаи чиз шай, футляр шай барои монданаш. Ҳамҷа бестави май.
چیزش میکنم اینا جا بجا میکنه. اینجا ایش هم با چیزی فلشکه через ای فلشکه را میمونیم در تلفنی دو نمود مونده میشه و تایپ سی و USB خالی ایش هم اول هم تلفنه خیلی بعد ایجاش بوینه خالی چخول های فکرام برای که وقتی من چخول زکست کردم تلفنی پیشینه هم ده چخولی پرازرچ نکردم شد اینه سیاه پرازرچ نینه این خالی ایجا هاش پرازرچ نیه یا ایجاش نخالی این تلفنی رابطی برای واتساپ ما اینه میاد دخترها ایده چخول کردم اینه چخولش های میشه سوزچین اما مدل داده اما ایجا دخترها میبینیم چی بشه این کاستوم های شناختم ما دخترم ده پیجاک کردم پیجاک برای شکلنی اینه утеплённыша кардам мебинем камтар утеплённая дырныш камтар агамса барои ки хунукай мактаб равишда ҳам хушру качестваш форид ма карман дора и ҳами моддаҳои ҳозира ҳама размери майдаша кардам хай подросткови размера ана и формаҳои юсуф да бо форма заказ кардем и ҷинсаи духтаро ҳозира мекушам нишонто мекунам باز دخترها لباسا بعد میکشم شروع نشان تو میکنم باز اوفورا نشان تیم یا همه یوسفان یوسف دا سه تا اوف کردم سه تا اوفش کردم اینه ایشه بینین که کراسوفکی مردکچگی هم خسابوک نکیم دخترها شروع باز نرخوش هم مینویسم دخترها اینه ایره بینین اینه فاسونچه کراسوفکیاش یا یوسفان اما با ایشه مهمیه ایشم دخترها ای یوسف های سپوش کیچه وای خوشش بوده دخترها چیزی که دستورات است همون اومده برای ما ادزیفاش هم نگاه میکنیم پشمکی درونش ببینین برفیده و من گفتم همین کودک ده همین نغزه کی چسبک باشه بند چخلای کشول پشول میشه زمین ده پادوش هم ببینین چه با قوت خوش رو این میپوشه گرم پوچش یگون جدا نمی خیلی زمستون تاجیکستان دست سوزای خوش رو هکای ایده کدیم ایش کراسوفکی خدمت دخترها با فکرم هموار برای چی که من خب بخورم نکردم معلومه که چیزی قانونه به کاروبکا این کاروبکاش با بسیارکی ویس میگیره من برای که چیزی کچستی نخدم بخورم معلومه ده این چیزاش کاسوفتی خدمه خیلی نسام دلی پولش دامی ارزه برای که این چیزی ارزونکش نیست این پریمیر نخدمونده 100 سومون غالدگه من اختای 100 سومونش که تو تگیم سحبوك بداي خبو ويسش خطي ممكن يساد 3 سومون يساد 40 سومون خدمه داخل دوشه كراسوفكيوم 200 سومون ويا كاچسوش دا گاب نیست نه اینا برای خودم زکاس کردم این دالگاجدانی چیه دخترو وای فلاش اموای فلاشی کожаный کردم خیلی توکل بخدا کردم برای که отзывшам дида будам соз буд всё равно кожаный буд мягкий бошад гуфтам ина духтаро плаш худам да заказ кардам часпидай кожаҳа ина ҳам тигмоҳош ита сафедча дофтаста има хиём сиёҳа хай тигма алишкини проблема неста главный кожаш мягкий бошад гуфтам яки биёрам кожаш хауси сахт бошад ки не мягкий будай хушро نه پلاش خدم نکردم اینا دخترها این فوتبولکاش پختگی خشروک نکیم بعد اینا چیزش نه روباشکاش جینسویه خشروک خیلی کاستوم نیسته просто روباشکه غلسه با این بروکچاش نه بروکش منجه این خیلی وای درست با وای کداگه ریزینکا منجید хай нормальный качествами джинс обычный джинс неким необычный стилеш футболкаш духтаро ба ҳамаи мара пурсида будем ки ҳамира гирифтагим чӣ хелай чанд моҳ пеш гирифтагӣ будам ку ва ман гуфтам ҳоли нишон метим ак либосои зимнира буровардам баъд ҳамира гуфтам я тестировать кунам ки шумо бубинед чӣ хел тоза мекунам чанд кас навистагӣ буд ина духтаро ира як корвон харида будам дар ёдтон боша патгиракай инами пата мегира ҳозир мебинем и хитоия китайския ана акун ма пеша гирифтам инами остинша бинен чӣ пат зада диден
این ژمپیر ما قیمت خریده بودم، میره 200 سومون گرفته بودم، فیرماش نغز بود، پروستا پد میزنه. اینا من میدونستم که پد میزنه، برای من دوش دخترم صنف یکمیش ده به حد خوشرو ای چی حساب میرا نغز دیدم. ای سیخ نمیکنه تنای کودک داخل کیو میپوشه تای کودکش مکتب ده برف میزنه کو نیره ببینین چه پد گرفته. ای یا سولدم خالی شد. ما پیش اول کردم گفتم که همین در حقیقت نغز باشه با شما نشون تیم دختر اینا میای ایره زریات خودش زریات دور ناو خریدگی ده با موندم که خوش رو بگیره ببین چه کار میکنه. ای آوازی خچای ما خوزی انا استین شام کردم زریاتش مرد با زریاتش موندم از دوام اجاره میکنیم با اجاره پیش ببینیم و هپشه پد نداره همه را گرفته. اینا ایش و هپشه جزیری بده. اینا برای شما رفتم یه بار تستی رو بد کردم ببینین ارزونه که قیمت نبود نقش شایدم برو مده ای کارونم بچه‌ای که خرید میکنم همون گرفتم چیزی بهترینه. اینا خوزی ببینین بازی نمی استین شویم که خیلی توگ ما سنگ پنگش دانه زنه که کن میشوه. اینا میخوای میکنیم پاتشا میگیره یا ما قطعدم زریادش تمام شد برای که زریاد ای هم گرفتگی موندگی نبودیم. اوز دورا خیلی این اصلی طرف شدیم جوی وایشه یا نشون تیم گفتم و درونش ده پتوش جمع میشه. پتوش هم میگیره انتظام میکنه رنگ پلیسوس بری موسر پلیسوس خیلی جمع میشه در میام هم خیلی لبنی توزه شد ای پیشی نشه پتوش بزیدی بعد برومدگی بود. این دختره ریال odzifa ما برای شما این یگان رکلام نیست و هم نیست پروستا ایرا وقتی که ما خریدم پرسیدم ما خواستم که همین را odzifa شما دم مونم. این دختر رو ببینید چه پاچه گرفته. پروستا این دست بسیاری بعد شکیدگی ای پرتاده و ایشده که نبریشده همیجاش ادانی پتا همش گرفتگی اینا پت نیست دیگه یا پت نیستن پروستا همون ژمپیری خیلی. اینا دوستانی عزیز اینا و زمین چه جزیر بود پری پت داشت ایشان شخش کدا بودم پیشتر اینا ایش اینا ای پیشش اینا پت نمون همه را گرفت. این زور بوده بگیره اینا توقع قیمت نبود 40 سومون بود و فکرم 40 سومون بود دخترها ولی درنوش هم کم کم پد زده یوشا نکردم بینین پتش خیلی بود. اینا چه خیلی شده خوش رو ناو بریش ده توصیه مای برایش ما را خواهش کردین برای همه دیودم اومد نوار کردم سلامت باشین تا نوارهای آینده در پناه الله باشین.